Eto na nga. Pa-mine ako dito ng mine 84. Mine 84, 130 pesos. Medium to XL, maganda. Mine 84, 100. 30 pesos, mine 84. Napakaganda mga madam. Medium to XL, mine 84, 130. 130 pesos ha. Mine 84, the best na the best mga madam. New miners, no details, no mine ang first item, kailangan bayaran. Mosimo ang tatak nito. Original na Mosimo mga madam. Super ganda. Mine 84, 100. 30 pesos. Mama Venilin, Bersamira, may details po ba? Down payment 200. Second miner, si Mama Murillo. Meron na yun, di ba? Mama Murillo, meron ka na po bang details? May down payment. Mama Murillo, 1 to 3, 1 to 3. For only 130. Mama Murillo for 130. Mama Buds, huwag ka na maglagay ng mine ha. Code na lang tayo. Code na lang. Next tayo mga Mother Earth. New miners. No details, no mine ang first item. Kailangan bayaran. Ang ganda. This one muna mga madam. Ganda oh. Sige na, sukatin ko. Ayoko na sasayang ang pera nyo, ha? Ayoko na sasayang ang pera nyo, mga madam. Kaya hanggat kaya kong sukatin, sinusukat ko para sa inyo. Shala! Sakto! Medium to large ang ganda. Mine sakto, 110. Medium to large. Mine sakto, 110. Ang ganda, tignan mga mother. Mine sakto, 110. May side button na kasama. Napakaganda. Mine sakto po. Inuulit ko. New miners, no details, no mine. Ang first item, kailangan bayaran. Yes, Mama Murillo, yours na po yung kanina. Eto, mine sakto, 110 sa medium to large po. Mine sakto. Next tayo. Mama Venilin, pakicheck po ang messenger. Nag-message si Adli. Sakto, Mama Shirley Batillantes. Batillantes pala. Mama Shirley Batillantes, 110 pesos. Mga Mother Earth, inuulit ko ha. No details, no mine. Next tayo. Kuya Yamanin outfit. Small lang. Sa small lang kakasya. Small to med lang to ha. Ang ganda. Small to medium size pa mine ng printed 110. Lagay natin kay size. Small to medium size ha. Mine printed 110. 110 pesos. Mine printed.